Andam na ang security measures alang sa 29th Kadayawan Festival karong simana sa Davao City. Walay na monitor nga hulga ang mga otoridad nga mobalda sa selebrasyon. Si Ben Tesorna adunay detalye. Ben? Medyo gitabok ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang kadagkuan sa kapulisan ug militar sa syudad. Sa usa ka command conference sa miaging gabi, pagsiguro nga hanay na ang security measures sa syudad atol sa Kadayawan Festival. Hangtod karon walay nadawat nga security threat ang Davao City Police Office ug ang Task Force Davao nga mobalda sa festival. Dili pa nandugay nabutang sa headlines ang syudad tungod sa gingong terror threat. Apan negatibo ang raw intelligence information nga nagingong adunay terorista nga gitahasan sa pagpamomba sa syudad ug sa ubang bahin sa Mindanao. Hinuon gipahinumduman ni Duterte ang kapulisan ug militar sa dili pagkumpiyansa. Lakip sa gihatagan og gibugaton sa mayor ang mga akyat bahay ug salisigangs kinsa posibleng mopahimulos sa kabisi sa mga Dabaweños atol sa festival. Matud ni TF Davao Commander Colonel Macairog Alberto, ilang gipatuman ang foot patrol matag oras samtang anaa gihapon ang mga checkpoints sa tanang entry ug exit points sa syudad. Midason si Davao City Police Office Director Senior Superintendent Vicente Danao Jr. nga moabot sa 3,000 kasakop sa kapulisan, TF Davao ug Barangay Auxiliary Forces ang mubantay atol sa Kadayawan. Giapot-apot sab sa miaging adlaw ni Mayor Duterte ang upat ka bagong mobile patrols ug 66 ka motorcycles aron mas mapaligon ang security measures sa syudad. Sa miaging semana, gi-activate sab ang 850 ka barangay auxiliary forces nga mobantay sa mga barangay gikan sa tanang hulga, dili lang gikan sa mga terorista, hasta na ang mga gagmayng krimen. Gisaad sab sa mga organizers sa Kadayawan Rave Party karong Sabado ang igong security measures atol sa party pinaagi sa pag-hire og usa ka gatos ka bouncers gawas sa kapulisan ug kasundaluhan nga mubantay sa event. Nag-install na sab ang organizer, Spectrum Lifestyle Experience ug CCTV cameras palibot sa Crocodile Park din himon ng rave party. Una nang gipasabot sa hepe sa Public Safety and Security Command Center, Francisco Villaroman, nga ang 200 ka CCTV cameras sa syudad anahalang sa mga main highways ug ubang kadalanan. Hingpit sa ipatuman sa mga organizers ang liquor ban ug anti-smoking ordinances sa syudad. Subay niini, walay minor nga baligyan og alcoholic beverages. Hangtod lang sa alauna sa kadlawon ang pag-serve og alcoholic beverages subay sa liquor ban ordinance. As of our knowledge, the party can continue until 3 p.m. as long as 1 o'clock wala talagang drinks, which we will follow. Ang mga organizers gitugutan sa pagpahigayon sa party hangtod alas 3 sa kadlawon. Benjo. Daghang salamat Ben Tesorna reporting gikan Davao City.